गुरुंकर महिमा को कहती कि गुरु मंत्र शक्ति अच्छे सब वैकुनाथ कहले गुरु मंत्र अनेक शक्ति थाए जी गुरु मंत्र को जप करते सब किछि मिल जाए। गुरु जो मंत्र को प्रदत्त दियंती बा दान करती से मंत्र रे आमे भगवान को उपलब्धि करि परिबा। सबरे से मंत्र को पाइले तो कौन कले यही मंत्र द्वारा बंदो गुरुपद पदुम परागा सुचि सुबास सुरस अनुरागा। बोल श्री बोल रामचंद्र भगवान की जय। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदुम परागा से गुरु को पाद पद्म रे आमे वंदना करूछु कारण गोटे संत कहते श्री गुरु अभय पाद पद्म ध्याई आहु का अभय पाद पद्म ध्याई आहु का पयर भजीबी गुरु को पाद पद्म को ध्यान करी ता जन्म जीवन को से सार्थक करिछि ता जन्म जीवन को से सार्थक करी भगवान को उपलब्धि करुछि भगवान को अनुभव करुछि। बंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सुरस अनुरागा गुरुकर आदेशित पथ को मानिछि गुरु कहे तो व्यस्त होना खूब कम शीघ्र दिन तो राम आसी दर्शन देवे गुरुंकर कथा सत्य ही गुरुंकर कृपार राम दर्शन देले राम को से ऐठा फल खुआई देले। देखंतु जदि गुरु को आज से भजी न था जदि गुरु मंत्र को से ध्यान कर न था ताहले कौन से आज भगवान को ऐठा फल खुआई दे पारि था नहीं। जो तो भगवान को कृपा है गुरुंकर कृपा है गुरुंकर करुणा होती जीवन धन्य हो जाइए एवं भगवान को से दर्शन करिछि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भुलाई पारिबी की गोपीटिए होई रखि पारुनी मोहना सबरी परिमो कोलिके
ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ହେଇଯାଇଛି ସବରେ ଆଜି ରାମକୁ ଅଇଠ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର କରୁଣା ନ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ସବରୀ କେବେ ବି ରାମକୁ ଅଇଠା ଫଳ ଖୁଆଇ ପାରି ନଥାନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାହାକୁ ନା ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ 64 ଦିନରେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଏ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଏହା ଅତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଧନ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଯେହେତୁ ସେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣ ବାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ଜାଣିଲେ 64 ଦିନରେ 64 ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଲେ ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ 64 ଦିନ ରହିଲି କ'ଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା କଥା ଉଠାଗଲା ଏଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା କାରଣ କହିଲେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଚାଲିଥିବ ଆମେ ତ ପୁଣି ସାରିବା ଆଜି ଭାଗବତ କଥା ଆଜି ବଢ଼ିବେ ଆଜି ସରିବେନି ଆଜି ବଢ଼ିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଜି ସରିବ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଆହୁରି ଚାଲିଥିବ 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 ତ ସେଇ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆମେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କଲେଣି ତାକୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠୁ ଯଦି ସରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଆସିବେ ଠିକ୍ ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶୁଣେଇବେ କାରଣ ये प्रसंग सारिवाटा भारी कष्ट ही जीव जो तो भगवान कृष्ण सांदीपनि के गुरु ग्रहण कले भगवान कृष्ण ठीक सांदीपनि गुरु ग्रहण कले तो सांदीपनि कहले गुरु दक्षिणा कथा जो गुरु दक्षिणा तुम यदि देवा को चाहूच ताहाले तमे मो पुओ को समुद्र नेस मो पुओ समुद्र रे हजी जाइछि ए समय भगवान बांके भरला भगवान श्री कृष्ण जितेबाला दिव्य कृपा करुणा को पाथ कर महर्षि सांदीपनि कृष्ण कहले हो ठीक अच्छे मु खोजे काणिके देवी गले समुद्र भितर को वरुण अच्छा वरुण कहले ना आज्ञा मु नहीं कृष्ण हे प्रभु करुणा वरुणालय मु नहीं जदि नहीं ताले पिलाटा बुद्धि जाइछि जमपुर को जाग पड़ो जम जिते बड़े देखले से खुशी डाकिले प्रभु आसतु आज मोर तो बड़ भाग्य आज कौन जमपुर को आप आसिले आसतु बसतु प्रभु आसी उपवेशन कले कहले मो गुरु दक्षिणा मु देवी मो पुत्र को तमे दियो गुरु को पुत्र को तमे दियो जम निर्द्वंद गुरु पुत्र को पठेदेले कहले प्रभु नहीं जानतो आज गुरु दक्षिणा दे गुरुकर दिव्य कृपा करुणा को लाभ करचंती काहे कि ना गुरु कृपा हेबो केते बेले गुरु कृपा हेबो केते बेले गुरु कृपा हेबो सते देखी चरण बोले गुरु बोले भक्त वत्सल भगवान की गुरु कृपा हेब केते बेले सत्य देखी भी ए चर्म डोले जिते गुरुंकर कृपा गुरुंकर करुणा ही जीवो सेते बेले ही जाई आम जीवन धन्य ही जीवो गुरुंकर बिना कृपा रे केबे भी आम जीवन धन्य ही परिवो नाही।